गुरु महिमाले गुरु महिमाले आमर कार्तिक मास जो पुण्य कार्तिक मासरे संपूर्ण आम सत्संग मान तथा जीवन आलोक प्रदान तथा जीव किपर उद्धार हो जीव कौन जीव कोठार आई कौन कर समस्त आलोक प्रदान कर अनंत शक्ति सागर कांठर छत्तीसगढ़ तथा कलाहांडी ठारू जेन आसीथिबा समस्त भक्त मानकर स्थान को आमे ठीक समय आमे पहुंची पारे ना आमे एटी आमे बाबा आलोक प्रदान करुथिबा बाबा को आमे विशेष धन्यवाद भगवान तांगर सर्वस्व मंगल करंतु आम समस्त भक्तवृंद मानकर मंगल कामना करुअछु। ए गुरु ए पुण्य कार्तिक मासरे गुरु आ शिष्य दी जन साक्षात होइते श्री गुरु शिष्य पचारती श्री गुरु कहते हे शिष्य तुम्हें गुरु ज्ञान करने चिंता कर उजाला प्रदान कर समस्त उजाला अंधकार मान अंधकार अंधकार आलोक को समस्त साधु भक्त को आणुचंती ए पवित्र स्थान को ए पवित्र मन को आम विशेष धन्यवाद करुचु। भगवान मंगल करंतु हार महिमा रूप प्रकाश है सामान रूप हाँ गुरु गुरु रूपे ज्ञान प्रदान करी समस्त एकत्रित करी एक अनेक प्रकार फूल को गुंथिक माला गुंथिक समस्त को जो अहिंसा परम धर्म एवं परम धाम नीतिवाणी को शुणाउछंती आमर अनंत भव्य मंडली ज्ञान को प्राप्त हो कार्य आज 10 वर्ष 12 वर्ष हाँ एक आलोक को निजे बढ़ाई चलती गो सेवा केंद्र तथा गो सेवा आश्रम महिमा आश्रम महिमा को भजन तू महिले पाइबू गुरु गुरु सेवा कर ज्ञान तो पाइबू महिमा को भजन तू महिले गोटे कथा महिमा अर्थ महिमा आमर शरीर भितर महत गुण अच्छी महत गुण मान खराब गुण को निवारण करी महत गुण को समस्त पाखे आलोकिक करी जीवन को धारवाटला खोली दे पवित्र मनालोकर सुज्ञान आचर तेणुक पाती से मुक्तिर द्वार पवित्र मन से पवित्र आचरण करती पवित्र ज्ञान करती से पवित्र स्थान एवं पवित्र स्थान है बंधुगण ये सब विश्व जगत ये ब्रह्मांड केते दूर को अच्छी आकाश दिशे के सुंदर बढ़ी आकाश पर्यंत स्वर्ग ब्रह्मा लोक एवं नक्षत्र गण मध्य विश्व विश्व जगत स्वर जगत विश्व जगत जो विष्णुकर भक्ति मार्ग को आद देउछंती वेद आह्वान करुच्ची आम समस्त साधु भक्त एवं जगत समस्त को ऋग्वेद कहूँ
हे ସନ୍ତେ ତୁମେ ବସିବାଟା ଉଠିବାଟା ଶିକ୍ଷା କର, ପାଦ ବଢେଇବାଟା ଶିକ୍ଷା କର, କର ଲେଉଟିବାଟା ଶିକ୍ଷା କର, ଚାଲିବାଟା ଶିଖ। ଚାଲିଲେ ତୁମେ ତୁମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରୋଳା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ପୁଣି ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇକରି ପୁଣି ପାଦ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଆଚର ଆଲୋକର ଜ୍ଞାନ ଆଚର ଏଣୁ କରି ପାଆନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର, ଏଣୁ କରି ପାଆନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର। ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ କରି ଆମେ ଅନେକ ଧର୍ମରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଲେଖ ବିଦ୍ୟା ମହିମା ବିଦ୍ୟା ଅଲେଖ ବିଦ୍ୟା ରେ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲେଖ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଯଦି କରିପାରିବା, ଅଲେଖ ବିଦ୍ୟା ବେଦ ବିଦ୍ୟା विद्या ददाति विनयम लोभस पाप कारणम सर्वसुतनम शास्त्र। जो मानकर विनय भाव अछि गुरु को गुरु मान चिन्हि पारजंती, परिवेश को बंचै रखि पारछि, पितामाता जे मारि पारजंती, आ पितामातांकर सेवा करि पारजंती, निजर अनुष्ठान को आसन फासन समस्त को माने सुस्थ शांति सबलता करि रखि पारजंती। तिमानक विशेष धन्यवाद। एणु दुर्लभ जन्म पिंडे सकल सिद्धि, शरीर ज्ञान पारिले सारी दुर्लभ जन्म रे तो जन्म लाभ करी आमे संसार वितरण कर। दुर्लभ मना लोकर ज्ञान आचर करि पांति द्वारा दुर्लभ जन्म रे सकल को सिद्धि करि पारुचंती। साधु संग प्रातरे स्नान शौचादि नित्य कर्म, दर्शन मुंडिया उदय मुंडिया पश्चिम पांच मुंडिया आउरे दिवस भोजन दिवस जो जानी भोजन कर भेदी पार ब्रह्मर सद्भाव, दिवस भोजन कर ब्रह्मर सद्भाव को भेदी पारुचंती जानी पारुचंती। तेणुक आमर समस्त भक्त मानू कहते भगवान कहते भगत अंगम रत्न सिंहासन, भगत अंगम रत्न सिंहासन प्रभु रूपे करिजे गुरु चरण को शिष्य भजुले श्री गुरु शिष्य को भज बंधुगण मान जदि आम भक्त हो जाइछु भगवान जो नीति नियम अच्छी जो सब कथा को आमर परिवार मानक समस्त परिवेश कथा विद्या भी पढ़ार कथा पाठ पढ़ार पाठ संगे विद्या भी पढ़ार पाठ पढ़ले विद्या पढ़ला से पाठर महत्व को से जानी पार। विद्या ददाति विनयम लोभस पाप कारणम सर्वसुतनम शास्त्र। विद्या अर्थात गोटे पाठ पढ़ा पाठ पढ़ले विद्या अनेक वृत्ति को आधारित शिक्षा कर निजर परिवार मानक भी धर्मर नीति नियम एवं समस्त को सुशिक्षा दे निज परिवेश को आगू बढ़ेगा चेष्टा कर। धर्म ज्ञान जागृदरे न पसई बाबू, धर्म ज्ञान जागृदरे न पसई बाबू,
ପଶୁ ଜନ୍ମରୁ ମଣିଷ ହୋଇଛି ଜାଣିବୁ, ପଶୁ ଜନ୍ମରୁ ମଣିଷ ହୋଇଛି ଜାଣିବୁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜାଣିବ ସେଇ ପାପୀ ଥିଲା, ସେ ସାଧୁ ସଂଘ କରି ମାନବ ହୋଇଲା। ଏ ମାନବ ଲୋକ ଯଦି କେଉଁ ମହିମା ମହିମା ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଧାରଣ। ଧାରଣ ହୋଇଛି ଧର୍ମର ବିତଳେ ଆସି ଧରାଧ୍ୟାତ୍ମ ମହାପୁଣ୍ୟବାସୀ ଧାରା ବୁଝାମଣା ହେଉ ଧରଣୀରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହୁ। ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଧାରଣ। ଧାରଣରେ କାହାକୁ ଧାରଣ କରିବ? ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିବ। ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କଲା ସଙ୍ଗେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆଦି ଏତା ବିଦ୍ୟା ଚତୁର୍ଦଶ। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ନିୟମ ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିୟମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୀତି ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ। ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ନୀତି ନିୟମ ଧାରଣ କରିବା ଧାରଣ ହୋଇଛି ଧର୍ମର ବିତଳେ ଆସି ସର୍ବାଧ୍ୟାତ୍ମ ମହାଶୂନ୍ୟବାସୀ ତାକୁ ଯଦି ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଧାରଣ କରିବ। ନରକୁ ନ ମଣିବ ସାନ, ନରକୁ ନ ମଣିବ ସାନ, ନରଟି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ନରଟି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଆମେ ଦିନ ଥାଇ ଖାଇଦେବା, ରାତ୍ରରେ ଗାଧି ଦେବା, ଆଉ ଦିନ ଥାଇ ଆମେ ଭିକ୍ଷା କରିଦେଲା ପରେ ଆମର କାମ ସରିବ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଦେଲୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଣିବ। ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ବାବା ପ୍ରାଣାୟାମ ଧାରଣ ଧ୍ୟାନ ଯାହା ସେ ସବୁ କଥାକୁ ବାବା କହିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ହଁ ଏମିତି କହିଦେଲେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ଯାଇକିରି ଘରେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଭଗବାନ।